କିନ୍ତୁ ତ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବା ଦେଖତେ ଦଉନି ଠିକ ଭାବେ ବାହାବାକୁ पूरा पुड़ी ହାଲକା ହାଲକା ପୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାଇତେ ଦଉନି ଆଉ ଦେଖତେ ଦଉନି ବୋଲଛି ତକାଳେ ତକାଳେ तुमको कौन लगुच पेसेंट बर्तमान कौन कंडीशन कौन पेशेंट ଭଲ ନାହିଁ ଭାଇ একবার ଦେ ଦେ ଆମେ 2:55 ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ତା 5-10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା ତଳୁ ଆସିଲା ଆମର ରିଲେଟିଭ ଜଣେ କି ତଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି 1 ନମ୍ବର ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ତାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ଏକର ରେସ୍କ୍ୟୁ ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ଏକର ସିଡ଼ି ଅଛି ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିଲୁ ତା ଭିତରେ ଆମର रेस्क्यूर टीम आसी पहुँचु 30 मिनट 40 मिनट प्लस लगिगला जदि आम फायर सब थी एत लेट हो तो सहीटा ही प्रोब्लेम है आईसीयू रु लो आ बाहरी पारे प्राय पेसेंट सहीटा ही असुविधा है धीरे धीरे लगुच किंतु तो पुड़ी जाइए बा देखते दउनी ठीक भाबे बाहाबक आपण शुणुले प्रतिक्रिया किभली भाव में बर्तमान करुण परिस्थिति जो निआ लगी से बारंबार करेन्ट कट होता अर्थ करेन्ट बारंबार जाइला एवं फिर वर्षा होता जिते जना पड़ा जे निआ लगी निआ लगे संगे संगे निआ लिभ